Okay, game to of the first set, bakbakan. Midaog ang team ni Kapidin. Kini game to na. O na itong battle of two barangay captain sa Team Kapidin versus Team Neil Kongson. Midaog sa game 1 ang team ni Kapidin. Kini game to na. Igual 0 pa nga to score. Igual 0 pa, igual 0. Servisyo. When? Ono 0. Kini parados sa team nila ni Kapidin. Side out. Ono 0 ha, ono 0. Bola sa team Neil Kongson. Ay, bani. Unal ni Minggoy. Pasok. Servisyo Minggoy. Parados. Neil Kongson. Firing. Minggoy. Lah, saggag yapong Kapnil. Kapidin. Bukad. Lah, kaya sagang bani. Bagi punan. Yawa Minggoy. Ay. 2-0 na, 2-0. Servisyo Minggoy. Roger. Minggoy. Sagang bani La bani wanas tagding na. Buha pa Kapidin. Huwag mo ni Kapnil. South. Out ball. Side out. Bola sa team Kapnil Kongson. Ang team Barangay Nangka. 2-0 kini para uno. Huwag mo ni bani. Sagang. Kapidin. Firing. Minggoy, gitagak. Kadagan na ang depensa ni Kapnil. Servisyo Kapidin. Minggoy to Kapnil. Roger. Bukan. Lah, kaliha. Bani. Kuha pa Kapidin. Side out. 2-0 pa. Full score. Pabor sa team ni Kapidin. Okay, back to the ball game. 2-0 ato skor, 2-0. Okay, back to the ball game. 2-0. Pabor sa team ni Kapidin. Win! Ono dos. Servisyo. Para igualis. Kapnil. Answered by Minggoy. Bukad. Sagdang ni Minggoy. Out ball si Bani. Ono dos. Bola sa team Kapidin. Here comes Minggoy. Para Tris. Bani. Minggoy. Out ball. Ono dos lang yapon. Servisyo Bukad. Kamang Roger. Saggang ni Bosidin. Kapidin again. Kapidin. Lah, reset combination. Minggoy. Saggang ni Kapnil. Away. Yes, iguales dos na sa atong game to. Pildi sa game 1 na ang team la ni Kapnil. Ini game to na. Servisyo po Roger. Roger Kaban in action. 3-2 na, 3-2.
1 point lead in favor of Team Kapidin. Kini para 4 na. Out ball ang bola sa Team Kapnil. 4-2 na, milabaw na og 2 ka puntos ang team ni Kapidin. Roger Kaban firing, answer by Bani. Pasok ang tira ni Kapidin. 5-2 na, 5-2. Kini para 6. Hala, piang ang depensa. 6-2 na, 6-2. Change score. Size 2 kini para City. Servisyo Roger Caban. Pasok ang tira ni Manil. Side out. Size 2. Servisyo Kapnil Kungson. Bukad. Bani again. Sakang. Kapnil. Uy. Bang! Gibalikan. Smart play coming from Roger Caban. Size 2. Servisyo Kap Edin. Inside ang tira ni Minggoy. City 2. Servisyo para Otsona. Kapidin. Away, 8-2 na. Minggoy. Inside, side out, inside. Bola sa team Kapnil Kungson. Na si Kapnil mao na atong sponsor ha sa ato ang bakbakan diri sa Purok 5 barangay ng Konsolasyon. Mao na atong sponsor si Kapnil Kungson. Kadua karon diri. 8-2. Kini para 9 na sa team lang ni Kapidin. Out ball 9. 9-2. Na last 3 na ang team Kapidin. Kini Servisyo Minggoy para Jis. Bukad. Kapidin again. Answer by Bukad. Drop shot. Kuha pang Roger Caban. Jis 2. Last 2 na ang team Kapidin kontra sa team na ni Kapnil. Jis 2 sa ato score. 8-point lead in favor of team Kapidin. Servisyo Minggoy. Kapnil firing short. Last ball 11-2 na. 11-2 para 2 ducks mga birds. Servisyo Minggoy. Kapidin. Bukadla. Bang! Good item delivered by Boss Roger Caban. Daog na sa score nga 2-12.